تو इस सवाल में हमें बताया जा रहा है कि एक तजुर्बे में 7 लोगों को 3 महीने के लिए एक नई दवा दी गई और फिर उनके ब्लड प्रेशर मालूम कर लिए गए। आगे बता रहे हैं कि उन सब के ब्लड प्रेशर में मंदरजा झेल आदात का इजाफा हुआ। तो इन 7 लोगों में से एक बंदे के ब्लड प्रेशर में 1.5 का इजाफा हुआ, दूसरे फर्द के ब्लड प्रेशर में 2.9 का इजाफा हुआ, वगैरह वगैरह। अब सवाल यह है कि 95% एतमाद की सतह पर एक इत्मीना वक्फा बनाएं जिसकी मदद से सारे मरीजों की आबादी के लिए ब्लड प्रेशर में असल मुतवक्का अदद का इजाफा मालूम हो सके। तो हमसे असल में आबादी की औसत कदर यानी पॉपुलेशन मीन मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, और वो हम मालूम करेंगे इत्मीना वक्फा यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाकर। तो चलें इस सारी मालूमात को लेकर एक फैलाव बना लेते हैं जो कि हमारी आबादी को दिखा रहा होगा। तो ये है हमारी आबादी का फैलाव। ये कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा यानी आम फैलाव जैसा दिखेगा। अच्छा, आबादी के सारे लोगों को हमने नई दवा दी है 3 महीने तक, और इसके बाद उनके ब्लड प्रेशर में जो इजाफा हुआ है वो मालूम कर लिया है। तो ये है ब्लड प्रेशर में इजाफे की औसत कदर, जिसको हम यहाँ पर पॉपुलेशन मीन भी कह सकते हैं। अच्छा, साथ ही हमारे पास इस फैलाव के लिए मयारी इन्हिराफ होगा। तो ये जो 2 फासले हैं वो मयारी इन्हिराफ को दिखा रहे हैं। तो भाई ये है हमारी आबादी का फैलाव, लेकिन इसके अलावा हमें आबादी के फैलाव के बारे में कुछ नहीं मालूम, यानी ना हमें इसका मीन मालूम है, ना ही इसका मयारी इन्हिराफ यानी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम है। और बस इसी वजह से हमें यहाँ पर इत्मीना वक्फा बनाना होगा जिसकी मदद से हम आबादी की औसत कदर का अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो चलें इत्मीना वक्फा के लिए काम शुरू करते हैं। और चूंकि हमारे नमूने का साइज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम जी नहीं बल्कि टी टेबल इस्तेमाल करेंगे। बल्कि टी टेबल निकालने से पहले जितनी चीज़ें हमें मालूम है उसको ज़रा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नमूने की जो औसत कदर है वो बराबर होगी, भाई इन सब को जब हम जमा करेंगे और उनको तकसीम कर देंगे हम अपने नमूने के साइज़ से जो कि 7 के बराबर है, तो हमें जवाब की सूरत में 2.34 मिल जाएगा। अच्छा, जो नमूने का स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने का तरीका है, अगर हम वो यहाँ पर इस्तेमाल करें तो ये बराबर आ जाएगा 1.04 के। अच्छा, अब अगर हम नमूने के मयारी इन्हिराफ को बराबर रखें आबादी के मयारी इन्हिराफ के, तो ये एक अच्छा अंदाज़ा नहीं होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर n बहुत छोटा है, यानी n की कदर बहुत कम है। जज्बात में आके मैंने बहुत का इमला गलत लिख लिया, लेकिन हाँ, चूँकि यहाँ पे n की कदर बहुत कम है, ये 30 के बराबर नहीं है या 30 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम नमूने के मयारी इन्हिराफ को आबादी के मयारी इन्हिराफ के बराबर नहीं रख सकते। ये एक बिल्कुल गलत अंदाज़ा होगा। अब गलत अंदाज़ा लगाने से बचने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि हमारा फैलाव टी फैलाव जैसा है, और बस इसी वजह से हम यहाँ पर टी टेबल इस्तेमाल करेंगे आगे इत्मीना वक्फा बनाने के लिए। भाई टी फैलाव बनता ही छोटे नमूने के साइज़ के लिए है, तो ये भी बहुत हद तक एक आम फैलाव जैसा ही दिखता है। बस इसके जो ये आखिरी हिस्से होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं बनिस्बत आम फैलाव के। बिल्कुल एक आम फैलाव की तरह इसकी भी एक औसत कदर होती है जो कि फैलाव को 2 बिल्कुल एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर रही होती है। अब एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आ सकता है कि यहाँ पर इसकी जो आखिरी हिस्से हैं वो मोटे क्यों हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। भाई जब हम नमूने की औसत कदर के नमूने के फैलाव का मयारी इन्हिराफ मालूम करना चाह रहे होते हैं,
تو ہم پورا آبادی کے معیاری انحراف کے اوپر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ برابر ہے آبادی کے معیاری انحراف بٹا نمونے کے سائز کے اسکوائر روٹ کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس آبادی کا معیاری انحراف موجود نہیں ہوتا تو ہم نمونے کا معیاری انحراف لے لیتے ہیں اور یوں پھر یہ چیز برابر آ جاتی ہے نمونے کے معیاری انحراف بٹا نمونے کے سائز کے اسکوائر روٹ کے۔ اب چونکہ نمونے کا معیاری انحراف ہر نمونے کے حساب سے بدل رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے نمونے کی اوسط قدر کے نمونے کے پھیلاؤ کا معیاری انحراف معلوم کرنے کے لیے، اور یہ اور بھی برا اندازہ ہو جاتا ہے اگر n کی قدر چھوٹی ہو۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سوال پہ جس سے ہم نے یہ ساری کہانی شروع کی تھی۔ تو بھئی اس کے جو آخری حصے ہوتے ہیں وہ موٹے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اصل میں ایک غلط اندازہ لے رہے ہیں، ہم پھیلاؤ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ٹی پھیلاؤ کے جو آخری حصے ہوتے ہیں وہ عام پھیلاؤ کے مقابلے میں موٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی ساری باتیں۔ اب ذرا واپس آتے ہیں اپنے سوال پہ جس میں ہمیں اطمینان وقفہ معلوم کرنا ہے 95% اعتماد کی سطح پہ اپنے اصل متوقع عدد کا اضافہ معلوم کرنے کے لیے۔ اچھا، 95% اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ٹی کی کریٹیکل ویلیو ہوگی، اہم قدر ہوں گی، ان کی اوسط قدر کے فاصلے کے درمیان میں 95% امکان ہوگا ہماری اصل متوقع عدد کے اضافے کے ہونے کا۔ تو بھائی آخر کار اپنا ٹی ٹیبل لے ہی آتے ہیں۔ یہ آ گیا ہمارا ٹی ٹیبل۔ چونکہ اعتماد کی سطح 95% ہے تو ہم یہ والا کالم دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، درجہ آزادی ہم معلوم کرتے ہیں، یعنی ڈگری آف فریڈم ہم معلوم کرتے ہیں n میں سے ایک کو مائنس کر کے۔ n دکھا رہا ہوتا ہے نمونے کے سائز کو، تو نمونے کا سائز ہمارے پاس 7 کے برابر ہے، اس میں سے ہم ایک کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس درجہ آزادی 6 کے برابر آ جائے گی۔ تو یوں پھر ٹی کی کریٹیکل ویلیو برابر آ جائے گی 2.447 کے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہ 2 سائیڈڈ والا 95% اس لیے لیا ہے کیونکہ ہمارا جو ٹی کا پھیلاؤ ہے وہ ہم آہنگ ہے دونوں طرف سے۔ یہاں پہ ہم یہ حصہ بھی چھوڑ رہے ہیں اور یہ حصہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ 1 سائیڈڈ ہم تب استعمال کرتے اگر ہم اس حصے کو بھی رقبے میں شامل کر رہے ہوتے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہو رہا اس لیے ہم یہ والا 95% لیں گے اور یوں ٹی کی کریٹیکل ویلیو برابر آ جائے گی 2.447 کے۔ اب یہ ٹی کی کریٹیکل ویلیو ہے کیا؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ جہاں اوپر کی طرف یہ رقبہ خالی ہے یہ 2.447 گنا ہے اس کے معیاری انحراف کے، اور اسی طرح یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہوگا وہ بھی بالکل اسی کے برابر ہوگا۔ تو بھائی ٹی کی کریٹیکل ویلیو یہی دکھا رہی ہے کہ کتنے معیاری انحراف کا فاصلہ ہے اوسط قدر سے یہاں تک کا، اور یوں ہی ہم اندازہ بھی لگا رہے ہیں کہ 95% ہم پر اعتماد ہیں کہ جو ہماری اصل متوقع عدد کا اضافہ ہے وہ نمونے کے پھیلاؤ کی نمونے کی اوسط قدر کے ادھر سے ادھر تک کے فاصلے کے بیچ میں ہی ہوگی۔ اچھا، واپس ادھر آتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اس کی قدر نہیں معلوم اور نہ ہی ہمیں آبادی کا معیاری انحراف معلوم ہے، اس لیے اس چیز کا حساب یعنی اپنے نمونے کی اوسط قدر کے نمونے کے پھیلاؤ کا معیاری انحراف معلوم کرنے کے لیے ہم نمونے کا معیاری انحراف ہی استعمال کر لیں گے۔ تو یہ برابر آ جائے گا 1.04 بٹا 7 کے اسکوائر روٹ کے۔ اس کو جب ہم حل کریں گے تو یہ برابر آ جائے گا 0.39 کے۔ اچھا، چونکہ یہاں پر ہم
یہ چیز استعمال کر رہے ہیں، یعنی نمونے کا معیاری انحراف معلوم کر رہے ہیں، تو یہ نشان اصل میں اس جیسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹوپی ہوگی، اور یہی ٹوپی ہم یہاں پہ بھی لگا رہے ہوں گے۔ اچھا، تو 2.447 ضرب یہ یعنی 0.39 برابر ہوتے ہیں 0.96 کے۔ تو ہمیں 95% اعتماد ہے کہ بلڈ پریشر میں اصل متوقع عدد کا اضافہ 2.34 سے 0.96 کے فاصلے کے درمیان ہی ہوگا۔ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بلڈ پریشر میں اصل متوقع عدد کا اضافہ ہو رہا ہے وہ اس رقبے کے بیچ میں ہی ہوگا، یا اس کی ہم الٹ بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نمونے کی اوسط قدر بلڈ پریشر میں اصل متوقع عدد کے اضافے کی اوسط قدر سے 0.96 کے فاصلے کے بیچ میں ہی ہوگی۔ تو بھئی یہ جو بیان ہے یہی اصل میں ہمارا اطمینان وقفہ ہے۔